Halo, halo. उद्घाटन सुभद्रार प्रोत्साहन राशि वितरण को शुभ कर मंगलमय कर करताली चाहिए माननीय मुख्यमंत्री और समस्त अतिथि सम्माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय समस्त अतिथि जहाँ उपस्थित आज मंच गालिमा शब्द हो अनुष्ठानिक भाव सुभद्रार प्रथम किस्ती चतुर्थ पर्याय प्रोत्साहन राशि वितरण कार्यक्रम शुभ उद्घाटन करगन्नाथ जाजपुर को घर के घोड़ी रखु आम माँ मान शक्ति बढ़ू बल बढ़ू धैर्य बढ़ू ओडिशा विकसित ओडिशा निर्माण में से निजर सहभागिता धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय समस्त अतिथिगण अनुष्ठानिक शुभ उद्घाटन जिला प्रशासन तरफ जिला चारा दे उत्तर दे समस्त अतिथि सम्मानित संबर्धित करने जिलापाल महोदय को अनुरोध करी अन्वेषा रेड्डी महोदय यांगवस्त्र आतिथ्य उष्णता आनीदेव फूल चारा सकारात्मक चिंताधारा बढ़ेब सबुजना को प्रोत्साहित कर परिवेश निश्चित भाव में किसी दायित्व रही फूल चारा सहित अंगवस्त्र सहित मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री महोदय समस्त अतिथि मान जाजपुर माटी संबर्धित स्वागत करुछंती जिलापाल पी अन्वेषा रेड्डी सुंदर दृश्य मंच उपरे आतिथ्यता बड़े जाजपुर सबुबले प्रथम ये माटी महत्व आम अतिथि मैंने निज सागर लेकिन जातु और सुभद्रार दिवसर स्मृति सबुबले हृदय सतेज रहू इच्छा आशा सहित जिलापाल महोदय समस्त अतिथि मान संबर्धित करवस्त्र सहित जो ओडार गुणाकार मान परिश्रम महक एवं सबुज द्वारा गछ जहाँकि आग को जी सबुज हम से जाजपुर भल पाइबा सबुज हम अतिथि मान हृदय जाजपुर करताली टिके हो आज पूरा सुभद्रा माने प्रोत्साहन राशि पाइबे तेणुक से प्रोत्साहित उत्साहित करताली चाहिए सहित चलचंचल मंच जिलापाल को धन्यवाद एवं जाजपुर युवपीढ़ी निज प्रिय मुख्यमंत्री को गोटे विशाल फूल मालती आनी चाहिए मंच को आसवा को दि जाऊ समस्त को भल पाइबा फूल माला गुंथी गोटे विराट बड़ फूल माला जो सशक्त समर्थ माँ सबुठ बड़ अवदान एवं परिश्रम सम्माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय को अनुरोध करेंगे माँ मान को संबोधित करने माँ विरजन पीठरे प्रभु जगन्नाथ सामने माँ सुभद्रा आशीर्वाद रे सुभद्रार चतुर्थ पर्यायर अर्थ राशि आपण पाखे पहुंचेगा मंच रे उपस्थित
ओडिशार लोकप्रिय लोक सरकार मुख्यमंत्री श्रीजुक्त मोहन चरण माझी महोदय उपस्थित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री भाई मुकेश महालिंग महोदय हस्ततंत्र समवाय बयन हस्तशिल्प ये माटीर लड़ुआ नेता मान्यवर मंत्री श्री प्रदीप बड़सामंत महोदय मान्यवर सांसद श्री रविंद्र नारायण बेहरा महोदय ये माटी को प्रतिनिधित्व करुथिबा अभिनेता नेता बनी लोकप्रिय विधायक मान्यवर आकाश दास नायक महोदय लड़ुआ विधायक युवक मानकर हृदय स्पंदन धर्मशाला विधायक हिमांशु शेखर साहू महोदय आम समस्त प्रिय नेता मोर सान भाई राज्य रे टाणुआ नेता भावे जे जनाशुना महाविनायक आउ क्षेत्र को जे प्रतिनिधित्व करुचंती बड़चणार विधायक भाई अमर कुमार नायक महोदय उपस्थित थिबा ये विभाग जहां को संपृक्ति रे जहां को सीधा सड़क देखा रेखा रे चले महिला और शिशु विभाग रो प्रमुख शासन सचिव श्रीमती सुभाष शर्मा महोदय जाजपुर रो जिलापाल श्रीमती पी अन्वेषा रेड्डी महोदय उपस्थित थिबा ये जिलार महिला शिशु कल्याण विभाग रो समस्त अधिकारी माने ये क्षेत्र हला राजा जजातिंकर भूमि एठी वंदे मातरम लिखिथिबा बंकिम चंद्र चटर्जी ये भी थिला कर्मभूमि बैतरणी रो ये पीठ जे स्वर्गर द्वार ललितगिरी रत्नगिरी उदयगिरी रो बौद्ध कीर्तिराज पुरुणा रे जापान एवं श्रीलंका सहित ये लोक मानकर निबिड़ संपर्क को देखौथिबा ये अंचल रे मो सामने बसिथिबा समस्त वरिष्ठ कनिष्ठ समस्त गुरुजन माने उपस्थित समस्त जनसाधारण माने मो सामने बसिथिबा मिशन शक्ति ओएलएम अंगनवाड़ी एवं विभिन्न स्वयं सहायिका गोष्ठी आसिथिबा भौणी माने इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिंट मीडिया रो बंधु माने एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री ये ऐतिहासिक क्षणर साक्षी हवा पाई उपस्थित थिबा समस्त जाजपुर रो आदिवासी माननको मो प्रणाम जणाउची जय मां सुभद्रा बंधु माने डेरी हेछि सत किंतु महिला माने ये डेरी सहित टिके एक्वेंटेड हवा कथा आमे देखो मु सब महिला माननको पुणी थरे अनुरोध करूची समय आसीची सुभद्रा योजना रे आमे समस्ते पाइचे सरकार ना केबे पातर अंतर करिछि ना बीजेपी बीजेडी देखिछि ना सरकार केबे काहाकू दब काहाकू न दब एक कथा विचार करिछि आदि पाखो पाखी 98 लाख लोकंको पाखे सुभद्रा योजना पहुंचिबो 88 आपण माने अनुभव करंतु थरे जोठी आमे समस्त उपस्थित अछे ये माटी रे सुभद्रा रो एक जुगांतकारी कार्यक्रम रे 7 मास रो व्यवधान रे गोटिए सरकार
ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ସୁଭଦ୍ରାର ରାଶି ଦଉଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ଅନନ୍ତ ବ୍ରତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯୋଜନା ଆଜି ଭୌମ୍ୟ ଏକାଦଶୀରେ ତାର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାବନ୍ତୁ ଥରେ, ଯାହା ଘରେ ସୁଭଦ୍ରା ପହଞ୍ଚିଥିବ, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି 18 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳାମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ପାଇବେ, ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ବୋଧେ ଗୋଟିଏ ସରକାର ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ଧରି ସରକାର ଡାହା ମାରୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କରୁଛୁ ବୋଲି। ସେ ସରକାର 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଋଣ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ 5 ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କ ରେକର୍ଡ କହୁଛି ସେମାନେ ମୋଟେ ମହିଳାଙ୍କୁ 70 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ 887 କୋଟି ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଆଜି ଗୋଟେ ସରକାର ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାଲୁଥିବା ସରକାର 7 ମାସରେ 98 ମହିଳାଙ୍କ ପାଖେ 98 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କ ପାଖେ 4,915 କୋଟି ଟଙ୍କା ପଠାଇଛି। ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ସରକାର ଯିଏ ମହିଳାଙ୍କୁ ନିଜର ବଳ ବୋଲି କହୁଥିଲା, ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ କରି, ମହିଳାଙ୍କୁ ନିର୍ବଳ କରି ଯିଏ ଲଗାତାର ଭାବେ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଆଜି ଯାଏ ବି ମହିଳାଙ୍କୁ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇପାରି ନାହାନ୍ତି, ଯାହା ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର 4,000-5,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିଛି। ତେଣୁ ପୁଣି ଥରେ ସବୁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆମେ ଆଜି ଇତିହାସର ଏକ ସାକ୍ଷୀ ରହିବା କି ଏଇଠୁ ଆମେ ସୁଭଦ୍ରାର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ଆମ ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ। ପୁଣି ଥରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ବଳ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସାମର୍ଥ୍ୟଶାଳୀ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ଆମେ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଉଛେ, ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନଥିବେ ଗୋଟିଏ ମହିଳାଙ୍କ ପାଖେ ସୁଭଦ୍ରା ପହଞ୍ଚିବ। ମାର୍ଚ୍ଚ 8ରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସୁଭଦ୍ରା ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଭାବେ ମିଳିବ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆପଣ ହୋଟେଲ କରିପାରିବେ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପଇସା ଆପଣ କାହାକୁ ଫେରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ମାଗଣାରେ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଲା ପରେ ବି କିଛି କରିପାରି ନାହାନ୍ତି, କୁହ ସୁଭଦ୍ରାରେ, ସୁଭଦ୍ରା ପ୍ଲସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ତାକୁ ଆଗକୁ ନେବା। ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏତେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରେ ରହିବା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀର ନିର୍ବାଚନ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜିତିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ହୁଳହୁଳି ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ହୁଳହୁଳି ହଉନି ମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସରକାର ଏ ଯୋଜନା ସାମିଲ ହେଲା ପରେ ବି ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ମନ ଖୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ହୁଳହୁଳି ଆମେ ସମସ୍ତେ, ଡାହାଣ ପଟେ ବାମ ପଟେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ନାରୀ ଶକ୍ତି ଆମ ପଛରେ, ସରକାର ମଜବୁତରେ ଅଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେତେବେଳେ ମହିଳାଟିର ହାତ ସମାଜରେ ନିଜ ଲୋକମାନେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସରକାର ନିଜ ପରିବାର ଭଳି ମହିଳାଙ୍କ ପଛରେ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇଭଳି ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି। ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ଏକ ନୂଆ ଗାଥା ସୁଭଦ୍ରା ହେବ। ସୁଭଦ୍ରାରେ ପାଇଥିବା ଭଉଣୀମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ, ଆଗକୁ ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ। ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ପାଉଥିବାରୁ
मुझे समस्त को धन्यवाद दे विरजा माँ समस्त को आशीर्वाद करंतु समस्त को पुणी थे प्रभु जगन्नाथ आशीर्वाद करंतु ये आशा रखी रहूँ वंदे मातरम। कोटी धन्यवाद सम्माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय आपण शब्दर